Mayong hapon, ano ang Butuan o News Update sa Butuan City Public Information Office. Gipailaw sa usa ka computerized training ang mga person with disability sa dakbayan sa Butuan sulod sa duha ka semana. Kini sa pagpanguna sa Resource for the Blind kun RBI aron sa pag-empower sa mga visually impaired nga individual pinaagi sa teknolohiya. Ang mga partisipante nakabaton sa basic essential computer ug assistive technology skills nga makatabang kanila sa pag-navigate sa digital world. Gikan sa screen readers to keyboard shortcuts, gitudluan sab sila sa RBI sa mga tools para sa education, employment ug independence. Pinaagi sa regional-wide nga programa sa computer skills training, nakabaton ang mga benepisyaryo og kahibalo sa teknolohiya. Sumala pa sa mga benepisyaryo nga dako kining hagit kanila apan maghatag kini sa ila og dakong oportunidad og kahibalo. Og makatong updating adlaw alang sa mga updates, follow like official Facebook page, TikTok, Instagram og subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.